the behind the scene of all the ceremony of NGTC, guys. Tapos na kami makeup. That's Kuya Rex. Say hi, guys! Itlog! Last na gate. Later, guys. Hey, guys. So, it's day 1. Day We're going to perform, and this is our view. Later, guys. Oh my gosh, oh my god. And this is our coachable. Mas igong ka guys, ano ko? Bash. Ano ba bash? Igong ka guys. Para oy, ano tang? Kaya na may guys kay igong ka. Kasi igong guys. Dagan kay booth. And stuff. Sa lagi. Dali, ako para dali ko. Look ikaw guys. People. For the singing of the Philippine national anthem and ending union. Diba guys, dagan Presented to tayo. us by the NDU. Perform guys, and we're going to our Beth Abs. Sorry, said mas guys. Good luck! We love you all. Time packs. Dapat na makuha kay Wings. Let me see. ASMR muna. ASMR sa guys. Daw. Unboxing. Uy, gini. Unboxing sa ta guys. Let's see. Video daw ko daw. Video. I-claim. I-claim ako ang kaya no. Kamu ka kaka... Golden Guys, Pearl. kakaon ko guys, video ko niya. Golden Pearl. Kaya... Dalawa. Isa to ah. Oh, araw daw. Hi guys, it's day 2 right now and we're waiting for our practice. Isa ka right days ako para prepare na ko ugma guys. Cause I'm a combat participant. Hoy, ganun. Najiwa na Najiwa. Oh, look at that one prize. Hey. Fashion bag. And guys, look. Ano ko bago makeup? Mag-aigyosol na ko. Nag-aigyosol. Aigyosol? Oh, nag-aigyosol ko ba? Kaya sa ano ba? Sa Korean good na marag eye bags. Duyan? Oo, duyin. And mag-ano ko guys right now. Nag-contact lens. Kaya nag-try ko for tomorrow. Try daw. Saan na doon? Wala na sa painting ko. So, we'll be back later guys. Para pakita sa inyo ipakita na ako later sa inyo at ang behind the scene of Campus Patrol
preparing, mag-blocking din later. Pagkatapos sa social night, di ba? Pagkatapos sa may magkanta-kanta. Nagkanta sila dito guys, kami din rin mag-practice! So, bye! Later na. Iwas, pero salamat na rin at natapos. Hi guys, so it's day 2 and tomorrow is our performance guys. Woo! Kinakabalang bayo, mag-practice na nito. Go lang. Oh, look at this. Wow, try it. Uy, ako di Joshua! Ako! Ako! Sorry daw, sorry. Hey guys, it's day 3! It's going good. Sobrang cute! Gusto pa kayo! Sobrang kayo mo rin guys! Oh my God! Nag-wala lipstick, sorry. Nag-practice! Sobrang siya guys! Mga angkats mag-ginadari guys! So, later na po at pag mag-makeup na. Hey guys, I'm back! Tapos ako makeup. Two faces starting this Ano na November. lang, wala pa ko lashes. And then, Single hope for thousands of workers in sub-Saharan striving for stability. This is Brian's new metas for One Pride News. Coming up next, then set goes out. guys, we're going into, it's the day of, oh my God, it's competition day. This is Cassandra Arola for One Pride News. So, ito na guys. May school ba na kayo? Pwede rin daw guys. Are you ready? Ready for me? Hi guys. Sa ibit sa Diego Trian Dapita kay Marag. Papaos na ta. Effort ninyo to, o inyong to, inyong na kayo event, so din ako na quality mo, no matter the results are. Yes! A beauty mo, ano na. Go, go, go. Go, go, go! Ano, GTO. So, dilipod na ako gusto na, after all the results from the test, Grabe yung mga ate na give put all your best. Guys, ano na
kaayo mi guys. Napamedre sa HQ. Pero later na jud. Kaya nag-start na nag-introduce ng mga judges and kulba na ko ay girls. Dili ba ko pas-pas kulbaan kay wala ko ginakulbaan sa people, sa audience, sa judge, wala. Pero sa akong performance kay kabalo, it's not my forte guys. Dili ko sanay ani and wala ako naging ani. So good luck to me and to my team. May God guide us today. That matters. This is What Pride News. Your news, our passion. Finally, finally! Tapos na dyan! Guys, sumanali! Woo! Oh my God! Ice cream! Yeah! Ice cream! Murag di na siya ko katindog ka ganina. Nang luya siya ko ka ganina. Please lang. Oh. Down. Yes. Ang sarap. Asa itong mga beer? Guys, baka ulit yung ko. Walang nagsabi sa 10,000 sa akin. Thank you, Lord! Congrats, guys! Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord! Day 1, vlog. Day 2, video. Day 3, video picture. Nga naman alangan kay Vlogman! Hanggang closing na. Chad! Nga naman kay Vlogman, di ba? This is day? This is day 3 of our intramural. Sit here! What time is it here? So, gano'n mo na. Ano na dahil? Your 20 minutes time starts now. Hey guys, it's day 3 and social cultural event. Sa Night of Dances! Night of Dances na guys. Guys, napagawa lang ko right now kay... Ano lang, pagbaga lang. Hindi, ayos. Nakagapi lang. Gapon man ako and then, look at my outfit. As mo kung ito. Hi vlog! Hi, vlog! So, I'll be back later if na namin sa CA. Kaya nag-prepare pa rin sila. Ay, tamo na guys. Bakit may awis nag-red? So, kontak na sa kagapon. Dugi ka natanggal. Patay siya pa na ron. Ang tarik mahula, diba? Diba? Well, ano start guys? Ano sa amin? Mag-buy some big food. Yes. I'm very hungry. And welcome sa mga. Ayun. Oh my God. Nagkaroon ang tao guys kay last day and yes. Social night. Night of dances. Kapag mag-anak tayo, hindi ka mag-hila. Mag-anak ka lang ko. Look at this guys.
tanaw. Ay, magtala-tala sila sa Nina. Magtala-tala sila sa Nina. Magtala-tala. Ayan, guys. Gusto yung ulan ni Gold. So cute! Go try. Bagay. Okay. Visit this, guys. Tagalan mo ba no? Tagalan mo shades? Super. Miss Igang kayo, guys. At that. 11 Pro Max. Tagalan po kong case ka. Siyempre, ikaw ko gusto. Cute. Snapa. Wala pati oh. Ay, carrot cake mo din. Carrot cake po. Banana, ma. For flavors na lang, ma. Paano? 100 na lang na, ma. 150 kanina. Sale na lang kami, ma. Uwi na lang kami. Ito, 50 pesos, ma. Sila, ma. Ito, 40 na lang. Ito po. 120 carrot cake. Hindi na po ko gabi muli, oy. Pasalugutan ako ba? Ay, pwede lang, ma. Si Cassandra, mag-good na. Ay! Bani! Ay! Nakita sa kumangod na. Nakita nila sa kung ano. Patilawa si ano? Scarlett. Gano'n, nag-ano mo ko, nagtilo ko kagabi eh. Sige siya, heart. Diba, siya ate, palitan eh. Uy, parang gano'n pa talagang kwarta. Sumakot na ba? Sa mana ay? Makapalit si Tani guys. Makapalit si Tani. Oh. Okay, mga BFF pa din ako. Guys, grabe kaigan guys. Guys, grabe kaigan. Ulang ko na tissue. Ako na una ka. Nag-ano, nagtaas ko. Later na lang. Guys, huwag yung mga booth dire. Yung mga sanina ko. Sige. Let's go. Pabali siya mag-picture. Mga saninach. Wala pa sila mga shades to. Dala na ba yung karta na ko ganina? 100. And this, wait. Yung photo booth. Later na kung photo booth. Basket ko oil na ako dito. Yung cake tao. Isa. Wala on. Guys, look. Pampawalog ka ba? Varsity kitchen. Look at this. Ay, makustomize din yung siya po. 1/4. Kasi mo. Picture mo siya. So cute. Are, oh. Magkita siya naman iba. Angry lang. Ilang, lang hairpin. Guys, wala siya napalit. Wala siya napalit, guys. Ako napalit. Di ba magot
to. Final request is Scarlett, carrot cake. Si Amy Unya ang pinakalingat. Kaya ko lang po. Tagpila din yun. 150. Gyatay. 140 na lang. Dash. Oh, 30 na lang, be. 30 na lang. Operan ko ninyo, ha? Alam, tapos to kay para daghan, no? Oo, ano, 120 di ba ate? 120 lang po. Inabeso, sinadya pa ako na mahurot. Ano, pilan eh? Wala, 140 na lang na. Oh, 40 last price. Ano, best? Ara na ng best. Ang 30 na lang, mga pamasahe na lang ako ni guys. Thank you! Eh, pamushoot mo? Pamushoot mo. Celebrate mo, guys. Nagigit ako karon guys, kayo no. With your heart, kalasan ng gain. Oh baby, ikaw alongside your major officers, all welcome to the Praise Hello. Marista and Red Lions, magandang NDDU! Champion for this year's University Intramural Review 2025 and the Department of Molecular
you so much, Lord, for the food and for the win. Bye guys, magkain na kami. Let's eat guys! Thank you so much! We gotta eat and we're going home na. Bye! Happy Intramural! Today! Today! Very satisfied! Sinhi gibidli! Daya na! Daya! May kumblas din ako to. Bye!